Rabiha and me, Muhammad Batudipa Abror. In this video, we will demonstrate consecutive interpreting based on two different topics. we selected two English videos and interpreted them consequently into Indonesian to convey the speaker's message as accurately and naturally as possible. So I'm Insyara Rabiha and I will interpret the first speech by Abror. Then, me, Abror, will continue with second speech. We hope you enjoy our presentation. Thank you. What is the most important century in human history? Apa abad terpenting dalam sejarah manusia? Some might argue that it was a period of extensive military campaigns. Sebagian mungkin berpendapat bahwa itu adalah periode kampanye militer ekstensif, such as the period of Alexander the Great in the 300 BCE. Seperti periode Iskandar yang agung di abad 300-an sebelum Masehi, which is transformed political and cultural boundaries, yang mengubah batas-batas politik dan budaya. Others might cite the emergence of a major religion. Sebagiannya lagi mungkin mengutip munculnya agama besar, like Islam in the 7th century, seperti Islam di abad ke-7, which codified and spread values across those boundaries. Yang memodifikasi dan menyebarkan nilai melintasi batas-batas tersebut. Or perhaps the Industrial Revolution in the 1700 atau mungkin revolusi industri pada tahun 1700-an, which transformed global trade yang mengubah perdagangan global and redefine the human relationship to labor, dan mendefinisikan kembali hubungan manusia dengan tenaga kerja. Whatever the answer, every century that competes the most important. Apapun jawabannya, tampaknya setiap abad yang bersaing sebagai abad terpenting Seems to have been undergoing major shifts at the time. Saat itu sedang mengalami perubahan besar, when the actions to our ancestors shift the trajectory of humanity. Ketika tindakan nenek moyang kita menggeser lintasan umat manusia For countries to come. untuk abad-abad berikutnya. So if this is our metric, Jadi jika ini adalah metrik kita, it is possible that right now, apakah mungkin bahwa saat ini, the century, abad ini is the most important. adalah yang paling penting? The 21st century has already proven to be a time of rapid technological growth. Abad ke-21 telah terbukti menjadi masa pertumbuhan teknologi yang besar. Phones and computers have accelerated the pace of life. Telepon dan komputer telah mempercepat laju kehidupan, And we might on the cusp dan kita mungkin berada di puncak of developing new transformative technologies pengembangan teknologi transportasi baru, like advanced artificial intelligence, seperti kecerdasan buatan yang canggih which could completely change the way humans live. yang mengubah cara hidup manusia sepenuhnya. Meanwhile, many of the technologies we already have Sementara itu, kebanyakan teknologi yang sudah kita miliki are contributing to soaring levels of human existential risk. berkontribusi pada melonjaknya tingkat risiko eksistensial manusia.
the risk of our species going extinct Risiko kepunahan spesies kita or suffering some kind of catastrophe atau mengalami semacam bencana that permanently limits human ability to grow and flourish. yang secara permanen membatasi kemampuan manusia untuk tumbuh dan berkembang. The invention of the atomic bomb marked a major increase in existential risk. Penemuan bom atau menandai peningkatan besar risiko eksistensial. And we've only been increasing the risk ever since. Dan sejak itu, kita semakin meningkatkan risiko. It is very difficult to estimate the probability Sangat sulit untuk memperkirakan kemungkinan of an existential collapse occurring the century. Keruntuhan esensial yang terjadi abad ini. Rogue races place the risk of existential catastrophe Dugaan kasar menempatkan risiko bencana eksistensial from nuclear winter and climate change at around 0.1%. akibat musim dingin nuklir dan perubahan iklim sekitar 0,1%. With the possibility of a pandemic causing the same kind of collapse. Dengan memungkinkan pandemi menyebabkan jenis keruntuhan yang sama At a terrifying 3%. di tingkat 3% yang menakutkan. Given that these catastrophes could mean the end of life as we know it. Mengingat bencana ini dapat berakhir akhir kehidupan yang kita kenal, These are not small numbers. ini bukanlah angka yang kecil. And it is possible the century could see the emergence of new technologies. Dan mungkin saja abad ini dapat melihat munculnya teknologi baru The result in even more existential risk. yang mengakibatkan lebih banyak risiko eksistensial. AI experts have a wide range of estimates regarding Ahli AI memiliki berbagai perkiraan mengenai when artificial general intelligence will emerge. kapan kecerdasan umum buatan akan muncul. But according to surveys, many are confident Tapi menurut survei banyak yang yakin that it will happen this century. bahwa itu akan terjadi abad ini. Currently, we have relatively narrow forms of artificial intelligence. Saat ini kita memiliki bentuk kecerdasan buatan yang relatif sempit, Designed for specific tasks like playing chess or recognizing faces. yang dirancang untuk tugas spesifik seperti main catur atau mengenali wajah. Even AIs in creative fields are limited to their single specialization. Bahkan AI di bidang kreatif yang hanya terbatas pada spesialis tunggal mereka. However, artificial general intelligence or AG Namun, kecerdasan umum buatan atau AGI will be able to adapt and perform a range of tasks. akan mampu untuk beradaptasi dan melakukan sejumlah tugas. In the coming years, artificial intelligence is probably going to change your life and likely the entire world. Di tahun-tahun mendatang, kecerdasan buatan kemungkinan besar akan mengubah hidup kita dan bahkan seluruh dunia. But people have a hard time entering on exactly how. Namun banyak orang kesulitan menyepakati bagaimana tepatnya perubahan itu akan terjadi. The following are excerpts from a World Economic Forum interview where renowned computer science professor and AI expert Stuart Russell helped separate the sense from the nonsense. Berikut ini adalah cuplikan wawancara Forum Ekonomi Dunia bersama Stuart Russell, seorang profesor ilmu komputer ternama sekaligus pakar AI yang membantu kita memisahkan mana pandangan yang masuk akal dan mana yang tidak.
There's a big difference between asking a human to do something and giving them that as the objective to an AI system. Ada perbedaan besar antara meminta manusia melakukan sesuatu dengan memberikan hal tersebut sebagai tujuan mutlak kepada sistem AI. When you ask a human to get you a cup of coffee, you don't mean this should be their life's mission and nothing else in the universe matters. Ketika Anda meminta manusia memberikan secangkir kopi, Anda tidak bermaksud menjadikannya sebagai misi hidup mati karena mereka seolah tidak ada hal lain di alam semesta ini yang penting. Even if they have to kill everybody else in Starbucks to get you the coffee before it closes, they should do that. Dan Anda tentu tidak bermaksud agar mereka membunuh semua orang di Starbucks demi mendapat kopi tersebut sebelum kedainya tutup. No, this is not what you mean. Tidak, bukan itu maksud Anda. Right. We mean all the other things that we mutually care about. They should filter into your behavior as well. Maksud kita adalah hal-hal lain yang juga kita pedulikan bersama. Harus tetap menjadi pertimbangan dalam tindakan mereka. And the problem with the way we build AI systems now is we give them a fixed objective, right? Masalahnya, sistem AI yang kita bangun saat ini diberikan tujuan yang kaku, bukan? The algorithm require us to specify everything in the objective. Algoritma menuntut kita untuk menentukan segala sesuatunya di dalam tujuan tersebut sejak awal. You could have a statistically iteration that does the extremely efficiently, but you now consume a quarter of the oxygen in the atmosphere. AI mungkin bisa menciptakan reaksi katalis yang bekerja sangat efisien, namun reaksi itu ternyata menghabiskan seperempat oksigen di atmosfer bumi, Which will apparently cause us to die fairly slowly and unpredictably over the course of several hours. Hal ini tentu saja akan membuat kita semua mati secara perlahan dan menyakitkan dalam waktu beberapa jam. So, how do we avoid this problem, right? Jadi, bagaimana kita menghindari masalah seperti ini? You may say, okay, well, just be more careful about specifying the objective, right? Don't forget the atmosphere oxygen. Anda mungkin berpikir, baiklah kita tinggal lebih hati-hati dalam menentukan tujuannya. Jangan lupakan oksigen di atmosfer. And the reason that we don't have to do that with humans is that humans often know is they don't know all the things that we care about. Alasan mengapa kita tidak perlu melakukan hal rumit itu kepada manusia adalah karena manusia seringkali tahu bahwa mereka tidak mengetahui semua hal yang kita pedulikan. If we don't think of this as a trebly sophisticated, but AI system don't have it because the way we build them now, they have to know the full objective. Kita tidak menganggap ini sebagai kemampuan yang sangat canggih, namun sistem AI saat ini tidak memilikinya karena cara itu membangunnya sekarang mengharuskan mereka mengetahui tujuan akhirnya secara mutlak. In all the sense, control over the AI system comes from the mission's uncertainty about the true objective is. Kendali atas sistem AI justru lahir dari ketidakpastian mesin tersebut tentang apa tujuan sebenarnya. So, what happens when general purpose AI hits the real economy? Apa yang terjadi ketika AI serbaguna mulai masuk ke dalam ekonomi ini? How do things change? Can we adapt? Bagaimana keadaan akan berubah dan bisakah kita beradaptasi? We put a lot of civilization into books, but the books can't run it for us.
Kita menuangkan banyak ilmu peradaban ke dalam buku, tapi buku tidak bisa menjalankannya untuk kita. And so we always have to teach the next generation. Oleh karena itu, kita harus selalu mendidik generasi berikutnya. If you work it out, it's about 1 trillion years of teaching and learning in American change to get back tens of thousands of generations. Jika dihitung, ada sekitar 1 triliun tahun orang. Ya. Proses belajar mengajar dalam rantai yang tidak terputus sejak puluhan ribu generasi yang lalu. What happens if that change breaks? Apa yang terjadi jika rantai itu terputus? The actual that of arrival of general purpose AI, you're not going to be able to pinpoint, right? It is not a single day. Tanggal pasti kedatangan AI serbaguna tidak akan bisa ditentukan secara spesifik. Ini bukanlah peristiwa instan satu hari. It's also not the case that is all or nothing. The impact is going to be increasing. Dampaknya juga bukan bersifat semua atau tidak sama sekali, melainkan akan terus meningkat secara bertahap. So with every advance in AI, it significantly expands the range of tasks. Setiap kemajuan baru dalam AI akan memperluas jangkauan tugas yang bisa dilakukannya secara signifikan. So in that sense, I think most experts say by the end of the century we're very likely to have general purpose AI. Dalam hal ini, sebagian besar pakar memperkirakan bahwa pada akhir abad ini kita kemungkinan besar sudah memiliki AI yang serbaguna. The median is something around 20 and 45. Nilai tengah perkiraannya adalah sekitar 2045. I'm a little more on the conservative side. I think the problem is harder than we think. Stuart Russell sendiri sedikit lebih konservatif karena menurutnya masalah ini jauh lebih sulit daripada yang kita dengar.